Dolni Panda Songsares ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kachal Miyani Yagrona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi 8,000 trees zona Butter BJP Bodol by Gutal Faika. Sangrangshalo Voxunagar Bidansaba Kendroni Kulubariwa Kaisa Bodol ni Panda Songsa Zagmaniwa 5 BJP ni Banarongka Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Logiwa Kabangma Shamangkhlaine te Naikol Nairo. By election is Shikang Congress ni Kacham Montre Bilal Miyani Yagromoi
8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व कायसा बदलनि पान्दा संसद जागमानि व फाइवे बिजेपिनि बाना रंखा कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि लगे व कबांमा समंख्लायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शननि सिगां कांग्रेसनि कचाम मन्त्री बिलाल मियानि याग्रमै 8,003 जना भोटार बिजेपि बदलबाय गोदाल फाइका
सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व काइसा बोदलनि पान्दा संसा जागमानि व फाइवे बीजेपी नि बाना रंखा कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि लगे व कबांगमा समंखलायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शन नि सिगां कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि याग्रमै 8003 जना भोटार बीजेपी बदल बाय गदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व काइसा बोदलनि पान्दा संसा जागमानि व फाइवे बीजेपी नि बाना रंखा कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि लगे व कबांगमा समंखलायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शन नि सिगां कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि याग्रमै 8003 जना भोटार बीजेपी बदल बाय गदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व काइसा बोदलनि पान्दा संसा जागमानि व फाइवे बीजेपी नि बाना रंखा कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि लगे व कबांगमा समंखलायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शन नि सिगां कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि याग्रमै 8003 जना भोटार बीजेपी बदल बाय गदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व काइसा बोदलनि पान्दा संसा जागमानि व फाइवे बीजेपी नि बाना रंखा कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि लगे व कबांगमा समंखलायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शन नि सिगां कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि याग्रमै 8003 जना भोटार बीजेपी बदल बाय गदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व काइसा बोदलनि पान्दा संसा जागमानि व फाइवे बीजेपी नि बाना रंखा कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि लगे व कबांगमा समंखलायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शन नि सिगां कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि याग्रमै 8003 जना भोटार बीजेपी बदल बाय गदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व काइसा बोदलनि पान्दा संसा जागमानि व फाइवे बीजेपी नि बाना रंखा कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि लगे व कबांगमा समंखलायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शन नि सिगां कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि याग्रमै 8003 जना भोटार बीजेपी बदल बाय गदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व काइसा बोदलनि पान्दा संसा जागमानि व फाइवे रंखा कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि लगे व कबांगमा समंखलायनाय ते नायकल बाय इलेक्शन नि सिगां कांग्रेस बिलाल मियानि याग्रमै 8003 जना बीजेपी बदल बाय गदाल फाइका सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा कुलुबारी व काइसा पान्दा संसा जाना रंखा कांग्रेस नि कचा मंत्री बिलाल मियानि लगे व समंखलायनाय ते नायकल नायरक बाय इलेक्शन नि सिगां कचा मंत्री बिलाल मियानि याग्रमै 8000 बीजेपी सांग्रांशालो बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि कुलुबारी व काइसा पान्दा बीजेपी नि बाना मंत्री बिलाल